আজ থেকে 40 বছর আগে ফেদায়ে মিল্লাত আহমদুল্লাহের বিষয়ে আমাদেরকে গোপনভাবে জানান এবং হযরত মাওলানা বুরহানুদ্দিন সাহেব মুজাহিদে মিল্লাত উনি প্রস্তাব করেছিলেন, আমাকে বলতেছিলেন বাবাজি তুমি ঢাকা ওই মাওলানা তখন রাস্তা আমাদের ভালো ছিল না, ঢাকা ময়মনসিংহ ট্রেনে আসবেন, স্টেশন থেকে দুগাছিয়া মাদ্রাসায় যাবেন, আপনি গাড়ি চালায় নিয়ে যাবেন। আমার কাছে তখন এত গুরুত্ব বুঝতে পারে না, কিন্তু উনি একটা কথা বলছিলেন, যার কথা বলার জন্য আজকে উপস্থাপনা করতেছি। উনি বলছেন বাবাজি আপনি গাড়ি চালাবেন, বাম পাশে আল্লাহ রাসূল বলবে এই তো সেই বংশ যার হাতে হাত রাখলে যুবকের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না। বুরহানুদ্দিন সেই কথা আমাকে উত্তেজিত করেছিল। আমি 14 দিন পরে একা একা ভাঙা রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে আসছিলাম এবং হযরতকে নিয়ে দুগাছিয়া মাদ্রাসায় নিয়ে গেছিলাম। সেই 40 বছর আগের ঘটনা আজকে যেন তারিখ পুনরাবৃত্তি। ফেদায়ে মিল্লাত জানে শুনে ফেদায়ে মিল্লাত এখন আমাদের এখানে মওজুদ হয়েছে। আমি কতদিন বাঁচবো জানি না, যতদিন ফেদায়ে মিল্লাত রহমতুল্লাহ সাহায্য না জানে উনি এখানে বেঁচে থাকবেন, ইনশাআল্লাহ কখন আসবেন, আপনাদেরকে সময় দিবেন, আমরা এই কামনা করবো ওনার কাছে। আর ওনার জন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন, আমাদের জন্য আমরা দোয়া চাই, আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। আসসালামু আলাইকুম। हजरत को अपना तकरीर पेश करने के लिए उलमा समिति के तरफ से आरोज किया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह ताला की मेहरबानी से उलमा समिति की दावत पर और सालेह भाई की जिद पर यहाँ आपके पास आ गए। हम समझ रहे थे कि हमारे जाने का कोई मौका नहीं है, इसलिए मना कर रहे थे कि वहाँ का प्रोग्राम नहीं करेंगे। लेकिन साले भाई भी पक्के जिद्दी आदमी हैं, इन्होंने पकड़ लिया और जबरदस्ती लेके यहाँ आ गए। और आने के बाद पता चला कि बहुत अच्छा हुआ आ गए, कोई नुकसान नहीं हुआ, काम हो गया। बहुत सालों से साले भाई कह रहे हैं और मौलाना अनवर महमूद साहब कि हमारे यहाँ जाना है, हमारे यहाँ जाना है, और रात का क़याम भी करना है। क़याम की तो बात ही नहीं करी, कोई दावत नहीं दी क़याम। बस 25 मिनट के लिए आ जाओ, 25 मिनट का टाइम है बस। उसमें से 15 मिनट इन लोगों ने तकरीर में ले लिए, तो मेरे पास 10 ही मिनट बचे हैं। अभी आपके सामने काफी देर से मौलाना याहिया महमूद साहब, वो भी महमूद हैं, एक अनवर महमूद, एक याहिया महमूद, एक ये महमूद, 3 महमूद जमा हो गए। तो दो तो महमूद है, एक गैर महमूद है।
बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने फजल से हम लोगों को ईमान की दौलत से नवाजा और इस ईमान को हासिल करने के लिए हमें कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ी, कहीं अप्लाई नहीं करना पड़ा, कहीं दरखास्त नहीं देनी पड़ी, कुछ चेष्टा नहीं करनी पड़ी। मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा हुए और जरा बोलना आया तो माँ ने कलमा पढ़ना सिखा दिया, मुसलमान हो गए। अब ये ईमान हमको मिला है तो इसी ईमान पर हमारा जीवन हो और इसी ईमान पर हमारी मौत हो जाए। यदि ऐसा हो जाए तो हम कामयाब सफल हो जाए। ईमान पर जीवन हो, ईमान पर मौत आ जाए। तो ईमान तो हमें अल्लाह की मेहरबानी से बिना कोशिश किए, बिना चेष्टा किए उसके फैसले से मिल गया, वरना तो दुनिया में हमसे ज्यादा बुद्धिमान लोग मौजूद हैं, हमसे ज्यादा माल वाले मौजूद हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे मौजूद हैं, लेकिन ईमान से महरूम हैं। तो अल्लाह ताला ने हमको निर्वाचित किया अपने नाम लेने वाले लोगों में पैदा करने के लिए कि ये लोग हैं जो मेरा नाम लेंगे, ये लोग हैं जो मेरे सामने सर झुकाएंगे, ये लोग हैं जो मुझे खुदा मानेंगे, ये लोग हैं जो मुझे ऐसा खुदा मानेंगे जिसके पास सारी शक्ति है, सर्वशक्तिमान, ये कहते हैं ना, सर्वशक्तिमान मानेंगे हमको। सुभान अल्लाह। यही लोग हैं, दुनिया इन्हें इज्जत दे या ना दे, लेकिन ये क्योंकि मेरे नाम लेने वाले हैं तो जब किसी को इज्जत नहीं मिलेगी तो इंशाअल्लाह इनको हम इज्जत देंगे। अल्लाह ने निर्वाचित किया। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ईमान वाले हैं तो अल्लाह के निर्वाचन से हैं, हमारा कोई कमाल नहीं है ईमान में, अल्लाह की मेहरबानी है। सुभान अल्लाह। बस उसने मेहरबानी कर दी। अगर हम कहीं और पैदा होते तो पता नहीं ईमान की दावत मौजूद होती और ईमान मिलता या ना मिलता, वो तब गुजरे। अल्लाह ने अपने फजल से बिना मांगे, हम तो जानते भी नहीं थे कि हमारे माँ बाप के घर हम पैदा होंगे तो हमें ईमान की दौलत मिल जाएगी, हम नहीं जानते। बस अल्लाह ने अपने फैसले से हमको पैदा कर दिया, हमारी किस्मत में ईमान लिख दिया। सुभान अल्लाह। तख्ती पे लिख दिया कि ये पैदा हो रहा है, ये बच्चा पैदा हो रहा है तो ये ईमान के साथ पैदा होगा। परवरदिगार आलम ने हमारा निर्वाचन किया, हमें ईमान अता फरमाया, हमें इज्जत अता फरमाया, वरना हम अपने से कमतर दर्जे की मखलूक के सामने सर झुका रहे होते। पता नहीं हमने किसी गोरू को खुदा बना रखा होता, किसी सांप को, किसी पेड़ को खुदा बना रखा होता। अल्लाह ने कितनी बड़ी जिल्लत से बचा लिया। अपने हाथ से पत्थर से बुत बनाते और उसके सामने सर झुका रहे होते, अल्लाह ने बचा लिया। कितना बड़ा इनाम कर दिया। और यदि कोई मानुष जीवन ईमान के साथ हो, मौत ईमान के साथ हो जाए तो वो कामयाब है, सफल है। यदि ईमान के साथ न रहा, ईमान के बगैर इस दुनिया से चला गया तो सब चीज ध्वंस हो जाएगा। अल्लाह ने
मानुष को सर्वश्रेष्ठ बनाया, लेकिन मानुष ईमान के साथ नहीं है और ईमान पर मौत न आए तो वो तो कुकुर से भी ज्यादा बदतर है। फिर तो अच्छा होता है कि कम से कम कुकुर ही बना लिया, उससे कम से कम सवाल तो नहीं होगा, बस जिंदगी गुजारेगा, मर जाएगा। अल्लाह ने मेहरबानी कर दी, ये ईमान हमको अता करना है, इज्जत अता करना, दुनिया की इज्जत की। कोई कितना दलील करे, पर हमारे पास ये इज्जत है कि हम उसी के सामने सर झुकाते हैं जो सर्वशक्तिमान, जो अल्लाह है, जो कादिर है, जो खालिक है, जो पैदा करने वाला है, जो जिलाने वाला है, जो मारने वाला है, सारी कुदरतों का मालिक है वो। वही मोहब्बत किए जाने के काबिल है, उसके अलावा कोई मोहब्बत किए जाने के काबिल नहीं, चाहे जाने के काबिल नहीं। और वो हमको ऐसा चाहता है, ऐसी मोहब्बत करता है कि दुनिया में जितनी माएँ आई हैं और जितनी आएंगी, चाहे इंसानों की हो और चाहे जानवरों की हो, उनसे भी 70 गुना ज्यादा मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत का क्या कहना, वो हमें चाहता है, चाहना पूछते हैं, मोहब्बत करना पूछते हैं, नहीं पूछते। आपके यहाँ प्रेम बोलते हैं, मेरे यहाँ मोहब्बत बोलते हैं, कोई फर्क नहीं है प्रेम में और मोहब्बत में। प्रेम बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं। भालू बस अच्छा मान, अल्लाह को मोहब्बत है हमसे। किसी ने कहा कि न मुझे दोज़ख का डर, न जन्नत की तमन्ना। किसी फकीर ने कहा ना मुझे जहन्नुम का डर, डर समझते भय, ना मुझे जहन्नुम का भय और ना जन्नत की लालच, मोह। मुझे तो बस मेरा मालिक राजी हो जाए, वो खुश हो जाए। तो वो खुश हो जाए तो फिर जहन्नुम में कौन जाएगा और जन्नत से कौन बच जाएगा? कुछ लोग जहन्नुम में जाएंगे और जहन्नुम में जो पहले से होंगे वो मजाक उड़ाएंगे उनका। अच्छा, तुम तो बड़ी नमाजें पढ़ते थे, तुम्हारा क्या हो गया? तो वो रोएंगे कि अल्लाह ने हमें इनके सामने जहन्नुम की जो तकलीफ, सो तकलीफ, जो तकलीफ जहन्नुम की, सो तकलीफ, लेकिन हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि तुम्हारा नाम लेके हमको चढ़ाया जाए। अल्लाह मियां हमें यहां से निकाल दीजिए। वो निकाले जाएंगे, एक वक्त आएगा निकाले जाएंगे। तो अल्लाह ताला पूछेंगे जन्नत वालों से, अल्लाह ताला जन्नत, जब सब जन्नत में चले जाएंगे और जिनको जन्नती होना है सब जन्नत में चले जाएंगे, तो अल्लाह ताला जन्नत वालों से पूछेंगे मैंने वादा किया था, मैंने वादा किया था, वो पूरा हो गया या नहीं हुआ? हजरत फरमाते थे हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह कि जन्नत वाले मल्हारे गाएंगे। मल्हारे गाएंगे यानी खूब तारीफ करेंगे। अल्लाह मियां क्या खूब शुक्र करेंगे। अल्लाह हमने तो सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं करी थी कि जन्नत ऐसी होगी, आपका इनाम और तोहफा ऐसा होगा, जितना आपने वादा किया था उससे बहुत ज्यादा मिल गया। जानते हो क्या होगा? क्या होगा? अल्लाह ताला अपनी जियारत करवाएंगे, दर्शन करवाएंगे। दर्शन करना कैसे? वो अल्लाह का दर्शन होगा तो जन्नत की सारी नेमतें जन्नतियों के लिए हेठ हो जाएंगी। सिर्फ कुछ नहीं, मजा रहेगा, जन्नत का मजा खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसे होंगे जिनको सिर्फ एक लम्हे के लिए जियारत होगी,
بس ایک لمحہ کیا کہیں گے بھائی، ایک سیکنڈ کے لیے بس کچھ ایسے ہوں گے جن کو لمبا ہوگا، اور بس جس کو ایک مرتبہ زیارت ہو گئی، درشن ہو گئے، وہ بس یہ تمنا کرے گا دوبارہ پھر درشن ہو جائے۔ تو کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو درشن ہوتا ہی رہے گا، کچھ ایسے بھی ہوں گے۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں، روزہ آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے نا، سامنے رمضان ہے ہمارے، شعبان شروع ہو گیا۔ پیغمبر علیہ السلام شعبان ہی میں رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ ہم لوگ تو چاند کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اما چاند تو ہو جانے دو پھر کر لیں گے، ایک مہینہ تو بہت ہوتا ہے کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شعبان میں ہی رمضان جیسی عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی آپ کو سب کو تیاری کرنی چاہیے رمضان کے لیے۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے جن کو خصوصیت سے انعام ملے گا؟ رمضان ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے گزارا، اور روزہ رکھنے والے کے لیے انعام ہے، للصائم فرحتان فرحۃ عند الافطار۔ ایک مزہ ہے جب آپ افطار کرتے ہیں۔ اب بنگلہ دیش کے لوگ تو افطار میں وہ پلاؤ بھی کھاتے ہیں، ہمارے یہاں تو پانی سے ہو جاتا ہے افطار، کچھ کھجور ہوتی ہے، کچھ اور تھوڑا بہت، وہ بھی بنگال والوں کا اثر آ گیا، ورنہ صحیح بات تو یہ کہ پانی پیے، کھجور کھائے، نماز کی تیاری کرے۔ فرحۃ عند الافطار، ایک مزہ ہوتا ہے افطار کے سمے، اور دوسرا مزہ ہوتا ہے، مزہ ملے گا فرحۃ عند لقاء الرحمن، جب پروردگار عالم کے درشن ہوں گے، وہ مزہ ملے گا۔ تو وہ روزے داروں کو ملے گا انعام۔ اب کیسا روزہ ہوتا ہے؟ روزہ ہوتا ہے، ایک روزہ وہ ہوتا ہے جو سب رکھ رہے ہیں تو ہم نے بھی رکھ لیا۔ ایک روزہ ہوتا ہے کہ آدمی اسی مزے کے اس کا احساس کرے کہ ہم اللہ کے لیے ہم نے کھانا پینا چھوڑا ہے، تو صرف کھانا پینا نہیں چھوڑا ہے۔ پتہ نہیں، میں تو اردو بھاشی ہوں، میری کوتا بوجھ بھی رہے، آپ لوگ نہیں بوجھ رہے، بوجھتے پارے نہیں کی، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک روزہ تو وہ ہوتا ہے، اس کو بول دیا تھا تم نے کہ ہم 3:30 پہ آئیں گے، مولانا عبدالبشیر رشید احمد صاحب 3:30 کا ٹائم دے دیا تھا اسے، بولا تھا نہیں بولا تھا؟ تو 3:30 تو ہو گئے نا۔ تو فرمایا ایک روزے دار وہ ہے جو بس روزہ رکھتا ہے، اور ایک روزے دار وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے اور اللہ میاں کو راضی کر لیتا ہے رمضان کے مبارک میں۔ سبحان اللہ۔ وہ پیغمبر علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، منبر پر ایک قدم مبارک رکھا، آمین فرمایا، دوسرے پہ رکھا پھر آمین فرمایا، تیسرے پہ رکھا پھر آمین فرمایا، تمام صحابہ نے بھی آمین فرمایا۔ بعد میں پوچھا، نہ ہم نے کوئی دعا کی، نہ کسی اور نے کوئی دعا کی، نہ آپ نے کوئی دعا فرمائی، بس آپ آمین فرماتے رہے، ہم نے بھی آمین فرما لیا، قصہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے، جبریل اللہ کے حکم سے آئے تھے جبریل، اور 3 بدبختوں کے لیے بد دعا کری تھی۔ وہ 3 کون ہیں؟ ایک وہ جس کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور وہ گنگوں کی طرح بیٹھا رہے، ایک چھوٹا سا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے۔ دوسرا بدبخت وہ کہ بوڑھے والدین ملے، میں جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بوڑھے والدین ملے، والدین یعنی ماتا پتا، بوڑھے ماتا پتا ملے اور ان کی سیوا کر کے خدمت کر کے جنتی نہ بن سکا، دونوں ملے یا دونوں میں سے ایک ملا۔ اور تیسرا بدبخت وہ کہ رمضان کا مبارک مہینہ ملا
اور وہ اللہ کو راضی کر کے جنتی نہ بن سکتا. اب یہ رمضان آ رہا ہے، اللہ نے ایسے دعا کرنی چاہیے، الہ العالمین ہمیں آپ نے شعبان تک پہنچا دیا، رمضان تک بھی پہنچا دیجیے خیریت سے، اور ہمیں یہ رمضان میں ہمارے لیے فیصلہ کر دیجیے کہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں گے. اللہ میاں سے مانگنا چاہیے اور اس کے لیے چیشٹا کرنی چاہیے. کسی طرح سے اللہ میاں کو راضی کرنا ہے، اللہ میاں کو خوش کرنا ہے کسی طرح. ہر وہ کام جس سے اللہ میاں ناراض ہو سکتے ہیں، غصہ ہو سکتے ہیں، غصہ سمجھتے ہیں نا، اس سے بچنا ہے. اور جس سے خوش ہو سکتے ہیں اس کو ہر حال میں کرنا ہے. بس ایک یہ. دوسری بات یہ کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو یہ ایمان عطا فرمایا، تو یہ ایمان ہمارے ونش در کو، ہماری نسلوں کو منتقل ہونا چاہیے. جیسا ایمان ہمارے پاس آیا ویسا، کم سے کم ویسا ایمان، اگر اس سے اچھا ملے، اس سے بیشی ہو تو کیا ہی کہنا، لیکن کم سے کم اتنا ایمان اگر ہماری ونش در کو مل جائے، نسلوں کو مل جائے، تو ہم سپوت ہیں ورنہ کپوت ہیں. کوپتر بولتے ہیں نا، سپوتر بولتے ہیں سپوت کو، اور کوپتر کسے بولتے ہیں؟ اسی جس کو ہم لوگ اردو میں کپوت بولتے ہیں، خراب اولاد. تو اپنے ونش دھر کے ایمان، چھیلے میں کے ایمان کے بچانے کی چنتا کرنی چاہیے، پوری طاقت لگانی چاہیے. آج کے جوان غلط راستے پہ جا رہے ہیں، ڈرگس میں ہیں، شراب میں ہیں، نشے میں ہیں، برائیوں میں ہیں. پتہ نہیں ہو سکتا یہاں نہ ہو، لیکن عام طور پر ایسا ہو گیا. میں کہتا ہوں والدین سے کہ جتنا تم اپنی بکری کو دیکھتے ہو کم سے کم اتنا ہی بچوں کی چنتا کر لو. جتنی چنتا بکری کی ہے اتنی بھی چنتا اگر اپنے بچوں کی کر لو گے تو بچوں کا ایمان بھی بچ جائے گا اور بچے برائی سے بھی بچ جائیں گے. بچے سمجھتے ہیں چھیلے میں جو ہے ابھی نسلوں کے ایمان بچانے کا. تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. جیون ایمان پر ہو اور ملک بھی ایمان پر آ جائے، موت بھی ایمان پر، آمین. اور ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے. رمضان تک ہمیں عافیت سے پہنچائے اور رمضان ہمارا کامیاب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.